के अनन्या सुंदर के अपरूपा नारी के लावण्यवती केते जुग को विधाता नगड़ी सुंदरी सारथी ये सुंदरी नुहे तो ये गोटे शिकारी ये सुंदरी नुहे एवढा शिकारी 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 तू एंते शिकारी 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 चलो ये सुंदरी नारी नुहे ये गोटे शिकारी मालो ये शिकारी के खाली शिकारी बोले कोई दिले पुण हितो ना हां शिकारी जतो शिकार करिया पाई जाईती इरे तार धनु छुआ दरकार देखता धनु धेर तीर संयोग करथवा दरकार तार लक्ष्य केमिति होती टिके देखला दरकार अरे शिकारी रा थाए धनु थाए तीर ताकू से विध करू दिगो बा लक्ष्य करू दिगो तबे काहे के परि कहिले कालिदास कले हे पुओ कले यम जाधो तदुरपी वाड़ा ये भूल से कामर गया ये जनन सरायत ये मनो में हरिणायत कले यम जाधो तदुरपी वाड़ा कले ये सुंदरी नुए ये उठे व्याध सदृश उठे शिकारी सदृश कले ये भुरलता नुहे ये भुरलता होती कर्म को अवलंबित धनु कटाक्षण सरायत ये तेरी थी जानी नुहे सतजा पर तीक्ष्ण स्वर आज भेद करूथी केउठी की ना मनरूपक हरिण ये मनरूपक हरिण को ये तेरे थी नजर ये भुरलता धनु रे आज संयोग करी आज हृदय को विदारित के अनन्या सुंदरी के अपरूपा नारी के लावण्यवती सारथी ये ठीक आस तले के अपरूपा नारी ये सुंदरी नारी किए ये सुंदरी रो परिचय बुझी आस जदि सुंदरी विवाह न करी धारे से सुंदरी की कहिबो सुंदरी को कहबी मते विवाह करियो ए तमे मते बाह हबो हे मूर्ख सुंदरी रा समस्त परिचय बुझिबो सुंदरी रा सब कोन बुझिबी परिचय बुझिबो तार सब बुझिबी जले सुंदरी विवाह न करे धाय जदि सुंदरी बाह न थाय से सुंदरी की कहिबो सुंदरी को कहबी मते विवाह करिवो तमे मते सुंदरी रा समस्त परिचय बुझि सारिला परे तार सब जदि सुंदरी विवाह न करे धाय से जदि न से करे सुंदरी की कहिबो सुंदरी को हम राजा को विवाह करिवो ओ माय गॉड ओ माय गॉड हे भगवान सुंदरी नारी निकटरे आज पहुंची जाउछ আমার সুন্দর রন্ধময় আমার সুন্দর বাবুর সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া আসিলি সুন্দরী हे मूर्ख अपरिचित झोक आबे हे सुंदरी कहिले तू जोतारे माड़ भाई আরম্ভ হইনি তো আমি ধৈর্য हे भद्रे এই ভরি ডাকে हे आरजे हे भद्रे हे महाशया देख ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 14-15 ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ମତେ ଆଜ୍ଞା ବସେଇ ବସେଇ ପୁରା ପାଷାଣ କରିସାରିଲେଣି ୟାକୁ ଆଇଜେଡେ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୁଁ ଡାକିବି আচ্ছা সুন্দরী আচ্ছা সুন্দরী তোমার রাজ্যর নাম এবার রাজ্য না কইলা বেড়ে লুচি আচ্ছা সুন্দরী তোমার তোমার হাত করে দিয়ে আসা খেলাই মুই জানিনি কিছু জানি না পড়া আইছু রাধে মনিয়া তুম দ্বারা সাগর সুজীবন মোর কোন বাম্ফ আছে মুনি দে দিদি সুন্দর परिचय बुझिबा पाई জানো কি আপনটা কারণ খালি ये অন্য सुंदरी होची श्रेष्ठ जातीय नारी ये सुंदरी होची जाति भितरे सुंदर नारी जाति भितरे श्रेष्ठ जातीय नारी बापा मोर कहतले बांका चौबदीटी हो নারী এমনি কেতে প্রকার নারী কি नारी जाति होची चारि प्रकार চারি প্রকার पद्मिनी शंखिनी चित्रिणी हस्तिनी তাহলে ये चारि जाति भितरे হ্যাঁ श्रेष्ठ नारी होची पद्मिनी जातीय नारी आपणकर पुरी जिला गणमाई निवास कवि बांका निवास कहले ए बो बापांकर निर्देश अनुसार बांका चौकटी कले रवि प्रिया जाति तो सुंदरी देह रे 7टी बार बुच्छित होई रही कले रवि प्रिया जाति तो ये
ଆଜ୍ଞା ରବି ରବି ଦିନ ଉଠେଇଲା ଆଜ୍ଞା ବିରି ତାର ପ୍ରିୟା ବା ପ୍ରେମିକା କିଏ? ବିରିର ପ୍ରେମିକା ହେଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତାର ସମିଶ୍ରଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମିଶ୍ରଣରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଇଟିଲି ତ କହିବାର କଥା ଏ ନାରୀ ଜଣକ ହଉଛି ଇଟିଲି ଜାତୀୟ ନାରୀ ମାନେ ଜଳଖିଆ ଭିତରେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜଳଖିଆ ହେଲା ଇଟିଲି ଏ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହଉଛି ତାହେଲେ ରବି ପ୍ରିୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ରବି ରବିର ପ୍ରିୟା ହେଉଛି ପଦ୍ମ କହିଲେ ନାରୀ ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ପଦ୍ମିନୀ ଶଙ୍ଖିନୀ ତିତ୍ରିଣୀ ହସ୍ତିନୀ ଚାରି ଜାତି ନାରୀ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର କୋକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ବାଞ୍ଛାୟନ ପ୍ରମାଣ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ କିଭଳି ନାଇଁ କି ପାଲା ହେଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାତହାଣ୍ଡି ଶାଳାଠାରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପାଲାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯାହା ବିଧେୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ତେଣୁ କେଇଟା ପଇସା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କବି ବାଞ୍ଛାୟନ କୋକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ पद्मिनी जातीय नारी कुआडे पद्म केशर परी वासना हो तिसुनी जातीय नारी दुग्ध परी वासना हो ए बुआ शंखिनी जातीय नारी मीन बा आमिष परी वासना हो ए हस्तिनी जातीय नारी कुआडे मद परी वासना हो आगे जदि जाने हस्तिनी जातीय नारी आमिष बोध नौथिला महाजी जेबे पद्मिनी जातीय नारी हेतिबो तेबे पद्म केशर परी वासना नय आमिष परी जेबे वासना हुए तेबे आमे कोन शंखिनी जातीय नारी भाबला की नाही प्रमाण दियंती पुरी कोक शास्त्र बोले पद्मिनी पद सवास ये मुख सवास चित्रे ये शंखिनी कटी सवास ये दान सवास होते पद्मिनी जातीय नारी पाद सुंदर आग काल बापा माने जेतेबेले जाउथिले बहु देखिया पाई आगे देखुथिले झियर पाद तापर देखुथिले झियर बेली झियर केश एबे आ पाद देखुना केश देखुना केवल मुख सुंदर देखुथि मो पुओ पाई मो बहु ए ठीक हो गया हमें केवल मुख सुंदर देखुथि आ से गुण देखुले आ से स्वभाव देखुले ए बुआ ये सुंदरता मिलिबो कोन मनबोध चौतीसा सुततर दास परा कमती रातित्र प्रतिमा प्रय ये विश्व स्वभाव भल ना ये सुंदरतार किसी मूल्य ना तेणु पद्धति कहती आपणकर नयागढ़ कवि उत्कल कविता जदुमणि महापात्र तेरे जेते गुण थिले थाउ हजार जेते गुण थिले थाउ हजार चरित्र नथिले सब गोटे झील गोटे पुओ सहित अनित संपर्क रखिले से कथा कहले तार मुखर हस ना बड़ा को सम्मान ना सामने को स्नेह ना अन्य प्रति भलो पाइबा ना धनरे से जेते सुंदर होइता सुंदरता बुझे बोलना चलंतु आमे टिके फेरि दिया आ
ଦାସ ପୁଅ ନିକଟ ଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଡ଼ବାରେ ନିବାସ କରୁ ଲଙ୍କାରେ ନିବାସ କଲେ ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ରବିବାର ପରେ ସୋମବାର ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସୋମ କହିଲେ ନାରୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ଯେବେ ଦେଖେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ବାଦଲ ତଳେ ଲୁଚିଛି ତାପରେ କେଉଁବାର ମଙ୍ଗଳ ନୟନ ଧାରି କେତେ ଯତ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ ନୟନ ଧାରି ହରି ନାରୀ ନିବେଶରୀ ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଇଏ ତ୍ରିନୟନ ଧାରି କିଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କହିଲେ ହରି ବୋଲନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି କନ୍ଦର୍ପ ତାଙ୍କର ନାରୀ ହଉଛି ରତି କହିଲେ ରତି ହଉଛି ଅନନ୍ୟା ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ କି ଦେଖିଲେ ସେ ଲଜ୍ଜା ପାଇଛି କହିଲେ ବୁଧାନନ ଗଢିଛନ୍ତି କେତେ ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଚତୁର୍ମୁଖଧାରୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଧାନନ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ଯୁଗକୁ ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନ ଗଢିଛନ୍ତି कला गुरुवारे घरे अंग घरे न रहउची गम पुत्र नने कातो पदे पाई दीवार रे कले गुरुवारे घरे अंग रवि सोम मंगल बुध गुरु ये सुंदरी को देखिबा मात्र के सर्वांगरे पंचबाण त्रास करथिबा काम शक्ति जागृत शुक्रानन षडानन ले कार्तिकेय तांकर तातो ले देवदेव महादेव कहले ये सुंदरी नारी आर जन्म रे देवदेव महादेव को पूजा अर्चना करी ये जन्म रे ये सुंदरी रूप को पाई सब बाणीला अपरे विषय माध्यम को दिया कला शनि न ब्रह्म भाई अछि शनि नवम रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि शनि नवम 9 7 16 के 16 जुड़ के अनन्या सुंदर कहले सारथी तुम द्वारा साग सिजीवन मु निजे भी सुंदर निकट सुंदरी परिचय बुझा से दिन कलम करी कहती आपणकर कवि मंजिल कृष्ण प्रसाद बसु बापा कौन कहते बसु साहित्य कलम करी कवि मंजिल कृष्ण प्रसाद बसु आदि कहते राजा सुंदरी नारी की पचारू कहले किए तुम अनन्या सुंदरी किए तुम अपर नारी कहले अमर हवा तुम्हें मर्त्यर मानवी ना स्वर्गर देवी ना स्वर्गर अप्सरी क्या तुम्हें गंधर्वी तुम नाम कौन राज्य नाम कौन पिता माता परिचय राज्य नाम जान पिता माता परिचय जान अच्छा तुम नाम
আচ্ছা মোহিনী তুমি বিবাহ করিছ ନାହିଁ রাজা ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବିବାହିତ ଅଛି କଣ ତୁମ ରୂପରେ ବିମୋହିତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତୁମକୁ ମୁଁ ପତ୍ନୀପଣରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କଣ ତୁମେ ଅବିବାହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବିବାହିତ ତୁମ ରୂପରେ ବିମୋହିତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତୁମକୁ ମୁଁ ପତ୍ନୀପଣରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କଣ ଆଚ୍ଛା ମତେ ତୁମେ ବିବାହ କରିବ ସେଦିନ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହସ୍ତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ହେଲେ ରାଜନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ଏ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ଅନେକ ରାଜ ଆସନ୍ତି ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ମୋର ରୂପରେ ବିମୋହିତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ବିବାହ ନ କରି ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ କାହିଁକି କହିଲେ କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ସାହିତ୍ୟରେ କଲମ କରି କହିଲେ ହେଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ମୋହର ଲେଖା ଇଏ যাব ইয়রে कपाल लिखन जहाँ को विवाह करी जहाँ को आपणार करी जहाँ को निज को समर्पित करी से वज्रानल निहत हो पाए केवल सेति नाम सीना मोर मोहिनी हेले हेलुमा नारी जनक कहते हे राजन गोटे माया दिन मो दिवस हुए भटकी आ रात्र हुए रूपसी तेणु मो ठार प्रीति पाइबा असंभव लक्ष्य दियंती हे मोर संथ कदम्ब राय सुंदरी नारी एक प्रकाश करते राजा कहते हे सुंदरी हे न पाए मो प्रीति दान न हुए मो संतान संततिर जनक किंतु तुम रूप विमोहित आकर्षित तुमको जो पत्नी रूप वर्ण कर सारी मनर मिलन ही प्रकृत विवाह मु तुमको आपणार करने को चाहे सुंदरी नारी कहती राजन जब आप मत विवाह करेंगे सत्य करें चमकी पड़े राजा बोले ये मत प्रीतिदान दबनी मो संतान संतति जननी हबनी विवाह करने मु प्रस्तुत हेले कौन सत्य करने राजा और सारथीर आज आज परस्पर आज चाह चाह हो सारथी डाकिला राजन ये नारी कम साहस केते साहस आहार कवि सूर्य बलदेव रथ किशोर चंद्रायन ना चंपा आठ पट केते साहस भेड़ा लोड़ा
ଏତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମୁଁ ତୋତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତଥାପି କହୁଛୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ କହିଲା ରାଜନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ତୁମେ ବି ଜଣେ ପୁରୁଷ ତମ ଭିତରେ କାମାସକ୍ତ ଲୋଭାସକ୍ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ କରୁନ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେବେ ପ୍ରେମିକା ଠାରୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରୀତି ନ ପାଉଛି ଗ୍ରହଣ କରୁନି କିନ୍ତୁ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛି ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୁଅ ରହ ଭାଗବତ କହେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଋତୁ ଅନ୍ତେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ ଋତୁ ଅନ୍ତେ ନାହିଁ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ରୀତି ମତେ କେବଳ ଆତ୍ମା ସୁଖ କାମନା ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଛାଡ଼ିଆ ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଟିକେ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ହେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର କାମାସକ୍ତ ଲୋଭାସକ୍ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ କରୁନ ନା ପଡୁ ପଛେ ମସ୍ତକରେ ବଜ୍ର ହେଇଯାଏ ମୁଁ ନିହତ ନ ପାଇ ମୋ ପ୍ରୀତିଦାନ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁ ଯାହା କହିବୁ ତା ମୁଁ ପାଳନ କରି ତୋତେ ବିବାହ କରିବି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ କହୁଛି ହେ ରାଜନ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ମୋତେ କେବେ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ତର କରିବନି ରାଜା କହିଲେ ମୋହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ କେବେ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ତର କରିବନି ସତ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀୟ ମୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଏ ପୁଅ ରହ ଭାଗବତ କହେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଋତୁ ଅନ୍ତେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ ଋତୁ ଅନ୍ତେ ନାହିଁ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ରୀତି ମତେ କେବଳ ଆତ୍ମା ସୁଖ କାମନା ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଛାଡ଼ିଆ ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଟିକେ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ହେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର କାମାସକ୍ତ ଲୋଭାସକ୍ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ କରୁନ ନା ପଡୁ ପଛେ ମସ୍ତକରେ ବଜ୍ର ହେଇଯାଏ ମୁଁ ନିହତ ନ ପାଇ ମୋ ପ୍ରୀତିଦାନ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁ ଯାହା କହିବୁ ତା ମୁଁ ପାଳନ କରି ତୋତେ ବିବାହ କରିବି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ କହୁଛି ହେ ରାଜନ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ମୋତେ କେବେ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ତର କରିବନି ରାଜା କହିଲେ ମୋହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ କେବେ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ତର କରିବନି ସତ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀୟ ମୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଏ ପୁଅ ରହ ଭାଗବତ କହେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଋତୁ ଅନ୍ତେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ ଋତୁ ଅନ୍ତେ ନାହିଁ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ରୀତି ମତେ କେବଳ ଆତ୍ମା ସୁଖ କାମନା ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଛାଡ଼ିଆ ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଟିକେ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ହେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର କାମାସକ୍ତ ଲୋଭାସକ୍ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ କରୁନ ନା ପଡୁ ପଛେ ମସ୍ତକରେ ବଜ୍ର ହେଇଯାଏ ମୁଁ ନିହତ ନ ପାଇ ମୋ ପ୍ରୀତିଦାନ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁ ଯାହା କହିବୁ ତା ମୁଁ ପାଳନ କରି ତୋତେ ବିବାହ କରିବି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ କହୁଛି ହେ ରାଜନ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ମୋତେ କେବେ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ତର କରିବନି ରାଜା କହିଲେ ମୋହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ କେବେ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ତର କରିବନି ସତ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ଏ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀୟ ମୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଏପଟେ ଯୋଉଟା ଗୀତ ବୋଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲ ଏମିତି ରାତି ସେ ତ ଭୁଲା ସ୍ମୃତି তুনি তুনি কথা কহি যাও গো প্রীতি দেখো আকাশ কহে নিরজনা কানে আজ তুমি তোমা জীবন সাথী এমনি
कौन हूँ कौन तमें किए अतिभक्ति तमें किए डस्टर डस्टर ना ब्लैक बोर्ड डस्टर कौन ओहो डॉक्टर ओह से तो देखे दे डॉक्टर आ कौन डॉक्टर आ डस्टर कौन एटा कौन এটা স্যালাইন বোতল एटा से तो এই যে हाँ भाणीजी डॉक्टर अच्छी नहीं पड़ी आसी एटा कौन বিরিং हाँ বিরিং एटा कौन এটা স্টাই टाई कौन तार डॉक्टर ना गोटे जोकर पर मत लगुच কাইকি अरे एटा टाई कौन एमती भिड़ा जाए पगली না एमती कौन भिड़ी अरे एत लंबा एमती तलू कौन जाइए হে ভগবান এটা আপনাকে গায়িকা কলা কি मूर्ख तते এটা এত লম্বা স্টাই কাইকি লম্বিছি আপন এ যাবত তো জানবনতি काहींकि रे पुओ আপন জোরন্দা গাতি যাইছন্তি हाँ महिमा धर्म प्रचार মহিমালে কলেক্ট নিরঞ্জন মহিমালে अरे तांका सहित तो टायर संपर्क कौन মহিমা গাদির বাবাজী মানଙ୍କର জট সহিত ମୋ ଷ୍ଟାର ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା किपरि धन ମହିମା ଗାଦିର ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜଟରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଏ କିଏ କେତେ ଦିନର ବାବାଜୀ तांको जट सहित तो टायर संपर्क कौन ମତେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କେତେ ଦିନର ଡକ୍ଟର माने ମୋର ଯେତେ ବର୍ଷ ଥରେ ପ୍ରମୋସନ ହଉଛି प्रमोशन कह प्रमोशन ତମର ଯୋଉଟା ସେଇଟା ମୋର ସେଇଟା ଏଇଟା हो कह ମୋର ଯେତେ ହଉଛି ସେତେ ନମ୍ବୁଛି ନମ୍ବି ନମ୍ବି ତଳେ ଘୁଷୁରିଲାଣି बस से बस खबर नहीं नहीं बस जा जा ବାହାଘର ହେଇଛି ନା ବାହାଘର ଭିତରେ ଯଦି କୋଭିଡ ବାଲା କିଏ ପଶି ଆସେ ଆମର ସବୁ ଘାଟିଆ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆଜି। तू बस से अरे बसुनु पगला काई तू दुष्ट हो बस देखा ये कौन एमती क्या सी तो गीत अच्छी ते कहीं कष्ट लगुच କଷ୍ଟ एटा कौन करछु ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ସେହି गाओ सच तू मोरी दीना ये कौन एते दूर कौन तते कष्ट होची नाची परनु এটা ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି तू सज पूर्व मनीषी भली होइछु जदि नाची परनु तू बसिबु एते कष्ट काई तते होची ମୁଁ ପୁରା ନାଚୁଛି एटा कोन नाच ଏଇଟା ପୁରା ଜିମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ अरे रेकर्ड डांस मॉडर्न डांस ब्रेक डांस ओडिसी डांस अछि मोर छुआ माने छोट छोट पिला माने केते सुंदर नृत्य परिवेशन करे ट्रॉफी नहीं गले तू मूर्ख बयाळ तो नाचासना कले जिम डांस ଏଇଟା ଜିମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନୁହଁ जिम डांस कोन ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟଧିକ ପେଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ ଯାହାର ନହେଲେ ବଡି ଫୁଲି ଯାଇଥିବ ଯାହାର ନହେଲେ ଅତି ଦୁର୍ବଳତା ଯାହାର ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଜିମ୍ ସାର୍ କ'ଣ କରିବେ ନା
ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ନଚେତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। 7 ଟିକିଆ ସ୍ପ୍ରିଂ ପକାଇଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଯିଏ ଯାଇଥିବ ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ତାର। ଆଜ୍ଞା ଇମୋସନାଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ଲଗାଇଦେବେ, କାନରେ ଇୟର କଡ଼ ଦେଇ ବାବା ପକେଇଦେବେ, କହେ ମାଲ କେସେଟେ ବଜେଇଲୁ। बस अति फाजिल हो ସେ ପେଶର ଯୋଉ बोल आप पद बोल संजू बस 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 पूरा नुआ नुआ भिडियो देखिबा पई आम चैनल टिकु लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी।